بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ لاہور میں حلقہ NA 117 سے NA 130 تک الیکشن تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ 8 فروری کو ظاہر ہے پولنگ ہوگی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ لاہور میں صرف ایک ہی حلقہ ہے جس میں الیکشن ہو رہا ہے، اور وہ حلقہ NA 127، اور ایک ہی شخص ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری۔ باقی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا بلاول بھٹو زرداری یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ نون لیگ کے ورکر کیا سوچ رہے ہیں، PTI والے، اور جو اٹریکٹ کر رہے ہیں PTI والوں کو، PTI والوں کا ووٹ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا PTI والے بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ دے دیں گے اس حلقہ میں؟ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر میاں نواز شریف کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب کو کیا ہو گیا ہے، باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ آج ویسے مانسرا میں ان کا جلسہ ہے، اور امکان یہ ہے کہ بڑا جلسہ ہوگا، لیکن اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے میاں نواز شریف کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے، پچھلے ولاگ میں نے ذکر کیا تھا، جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، انہوں نے جو سائفر کیس میں اپنا بیان قلم بند کروایا ہے، اس پہ ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے وہاں اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ اعظم خان کا جو بیان ہے جو انہوں نے عدالت میں ریکارڈ کروایا ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور عمران خان نے ان کو تھپکی دی ہے، اور پھر بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے صحافی جو نون لیگ کے ہم خیال ہیں، سوری معافی چاہتا ہوں، جو PTI کے ہم خیال ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اعظم خان اپنے پرانے بیان سے جو انہوں نے پولیس کے سامنے یعنی تفتیشی ٹیم کے سامنے دیا تھا، FIA کے سامنے 161 کا بیان، اور جو مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے 164 کا بیان دیا تھا، اس سے منحرف ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اعظم خان کا جو بیان ہے وہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے، جو ان کی منجی ٹھوکنے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ اب ان کا بیان جو ہے وہ تفصیلات اس کی سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے بھی میں نے ان کے بیان کی بنیاد پہ ہی اپنا ولاگ کیا تھا، اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کا جو بیان سامنے آیا ہے جو انہوں نے متعلقہ خصوصی عدالت میں دیا ہے، وہ الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت میں، وہ بیان میں نے بغور پڑھا ہے۔ ان کا جو بیان ہے وہ ان کو سزا دلوانے کے لیے کافی ہزار دیگر اور بھی شہادتیں ہیں، بہت ساری شہادتیں اس میں، یہ تو ایک شہادت ہے، اور اس شہادت میں جو استغاثہ ہے اس کی اعظم خان نے مکمل طور پہ تائید کی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کا بیان پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں، باقی جو باتیں ادھر وہ سارے افسانے ہیں۔ جو قانون کہتا ہے اور جو استغاثہ ہے، جو فرد جرم ہے، اس کے مطابق اعظم خان کا جو بیان ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے استغاثہ کی سٹوری کو۔ اور اب آپ کہیں گے جناب تھپکی کیوں دی؟ بھائی تھپکی دی، خان صاحب کو پتہ ہی اتنا کا ہے قانون کا، اگر ان کو اتنا پتہ ہوتا، اتنی سمجھ ہوتی عمران خان صاحب کو، تو آج وہ جیل میں ہوتے۔ اب کہہ رہے ہیں جناب وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ کبھی یہ کہتے ہیں، دیکھیں PTI والے کہتے ہیں دیکھیں نا آپ خان صاحب جس شخص کے بارے میں جو کہتے ہیں، جو ان کا تصور ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ خان صاحب نے جو بات بہت عرصہ پہلے کہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہی بھاجپا کے بارے میں تو وہ بات ان کی پوری نہ ہو سکی، باقی اور بہت سارے معاملات میں بات پوری نہیں۔ اعظم خان کے بارے میں بات پوری نہ ہو سکی جناب، یہ مجھے یقین ہے کہ ایماندار آدمی اور قرآن اٹھا کے یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال اعظم خان کا جو بیان ہے یہ عمران خان کے حق میں قطعاً نہیں ہے، اور ان کی منجی جو ہے وہ ٹھوکنے کے لیے کافی ہے۔ اب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے گرین ٹاؤن میں، اور NA 127 میں، ظاہر ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کی جو بہن ہے ہمشیرہ آصفہ بھٹو زرداری، وہ بھی آئی ہوئی تھی جلسہ میں، لیکن انہوں نے خطاب نہیں کیا۔ خطاب کیا اعتزاز احسن صاحب نے اور سابق گورنر پنجاب جو کبھی PTI میں ہوتے تھے چوری سرور نے۔ یہ جو میری اطلاع کے مطابق وہاں کوئی 7,000 کے قریب، 7 سے 8,000 کے قریب لوگ جو تھے وہاں موجود تھے۔ ایک بڑا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، پیپلز پارٹی کے حوالے سے لاہور میں یہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ اگر یہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کے تمام امیدواران
और तमाम कारकुन 127 में घुसे हुए हैं, और सारे अगर इकट्ठे होके 117 से लेकर 130 तक जो हल्के हैं वहाँ के लोग अगर पहुँचे हैं 127 में, ये कोई बड़ा जलसा नहीं था। और फिर मनहाजुल कुरान वाले भी वहाँ पहुँचे हुए थे, और मनहाज यूनिवर्सिटी वगैरह के कुछ मुलाजमीन भी हैं और उनके स्टूडेंट्स भी हैं। वो इकट्ठे उठे होके वहाँ अगर 10-15 हज़ार का मजमा भी हो जाता तो ये कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहरहाल वहाँ 7 हज़ार के करीब जो है वो लोग थे। अब एतजाज़ अहसन और जो मनहाजुल कुरान वालों के वोट हैं वहाँ हज़ारों में, 5-7-10 हज़ार के करीब राउंड अबाउट उनके मुलाजम और स्टूडेंट्स वगैरह मिला के, वो सारे स्टूडेंट्स के या मुलाजमिन के वोट लाहौर में तो हैं नहीं, और जगहों पे भी हैं, लेकिन बहरहाल हम मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5-6 हज़ार वोट समझ सकते हैं कि वहाँ उनके मनहाजुल कुरान वालों के हो सकते हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ही जाएंगे। और फिर दूसरी बात कि मैंने अर्ज़ किया कि ना ही वहाँ कोई एतजाज़ अहसन के वोट हैं। एतजाज़ अहसन साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ के देख लिया था कितनी की इनकी से है, कितने के लोग इनको पसंद करते हैं, वो पता चल गया था उसमें। और फिर ना ही वहाँ चौरी सरवर के वोट हैं, लेकिन स्टेज पे खड़े होके ये बड़े कद्दावर लोग हैं, इम्पैक्ट ज़रूर होता है कि वाह जी वाह, चौरी सरवर भी आ गया, एतजाज़ अहसन भी आ गया वहाँ, और फिर उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की। और फिर मनहाजुल कुरान वाले भी जो साहब हैं वो साथ बैठे हुए हैं, गंडापुर साहब। और फिर जनाब वहाँ आबादियाँ हैं कुछ गैर मुस्लिमों की, कुछ मसीही बरादरी बैठी हुई है। मसीही बरादरी का वोट जो है, पहले जब ये पीपल्स पार्टी नहीं थी ना यहाँ, तो वो PTI की तरफ नहीं गए थे, ये मेरा सर्वे है, वो गए थे नून लीग की तरफ। अब वो लोग जो हैं वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ। ये जो अक़लियतें हैं ना हमारे पाकिस्तान में, उनकी ख़ास उनसियत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से और भुट्टो की पार्टी से, और ये भुट्टो के नवासे हैं। बेनज़ीर भुट्टो से भी उनकी बड़ी उनसियत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अक़लियतों की जो मोहब्बत है ना, पहली मोहब्बत, वो पीपल्स पार्टी है। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी अगर मौजूद ही नहीं है किसी हल्के में, फिर उनका रुझान जो है वो किसी तरफ भी हो सकता है, PTI की तरफ भी हो सकता है, नून लीग की तरफ भी हो सकता है। लेकिन ये जो हल्का है 127, यहाँ जो मसीही बरादरी की आबादियाँ हैं, उनका रुझान नून लीग की तरफ था, अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर यहाँ इनका जो मद्दे मुकाबल है वो हैं अतात आरड़ साहब। शख्सियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका और अतात आरड़ का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन नून लीग यहाँ से मुसलसल जीतती आ रही है अरसा दराज से। यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये जो टाउनशिप वाला इलाका है, जहाँ से एक दफ़ा जीते थे, और बेनज़ीर भुट्टो साहब जब लाहौर से जीती थी उसमें भी इस हल्के की कुछ आबादियाँ जो हैं वो उसमें शामिल थी। और अब भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर वहाँ बहाल कर रहे हैं अपनी जमात को, तो ये कोई तज्जब की बात नहीं है। और वहाँ जो आज के जलसे के बाद जो वहाँ लोग होके हैं हमारे साथी दोस्त, और ज़ाहिर है मेरी भी वहाँ कुछ लोगों के साथ हेलो हाय है, तो वहाँ से मैंने ये पता किया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है ना, ये इन हो गए हैं मुकम्मल तौर पे इस इलेक्शन में, NA 127 वाला जो इलेक्शन है। और फिर इनका ख़ास तरीक़ाकार है, घर घर जाके जो वोट मांगते हैं, तो घर घर जाके वोट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नहीं मांगना। एक तो आसफा भुट्टो ज़रदारी के बारे में ये पता चला है कि वो 3 दिन तक घर घर जाके कंपेन करेंगी, और वो घर घर जाके जो ये कंपेन करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, इनके ख़ास अंदाज है। ये बुज़ुर्गों के साथ, मेलक चले लोगों के साथ भी बगलगीर हो जाते हैं, वो इनका मुंह भी चूम लेते हैं, ये सर भी उनके सामने झुका देते हैं। और इससे जो लोग हैं वो उन ज़ाहिर है, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनके साथ एक ख़ास तबका है जो बहुत ज़्यादा उनसियत फील करता है, मोहब्बत का जो एक है उनके आपस में एक रिश्ता है, तो वो फिर मोहब्बत जो है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। ये एक इनका तरीक़ाकार है। सिंध में भी मुख्तलिफ हल्कों जहाँ भी जाते हैं, ये आप देख लीजिए। और आसफा भुट्टो ज़रदारी जब घर घर जाएंगी और उन आबादियों में, गरीबों की बस्तियों में जब जाएंगी, ग्रीन टाउन और टाउनशिप वाले इलाके में जब जाएंगी, तो वो लोग जो है अट्रैक्ट होंगे
उनकी तरफ। अताउल्लाह तारड़ में वो करिश्मा नहीं है वो शख्सियत में जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी में है। ये तो है आम बातें, लेकिन एक जो वारदात ये करते हैं वो ये करते हैं कि ये गरीबों की मदद के नाम पे इलेक्शन के दिनों में जो करते हैं, वो इनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मिसबा रहमान बड़ा पैसा है उनके पास। ज़का अशरफ साहब अब क्रिकेट बोर्ड से फारग हो गए हैं, रिज़ाइन कर दिया है, वो भी यहाँ टाइम लगाएंगे। और जरदारी साहब जिस बंदे को भी कह दें, ज़का अशरफ हो, मिसबा रहमान हो, चौरी सरवर हो, कोई भी बंदा हो, अगर उसको वो कह देना भाई आपने यहाँ फी वोट 20,000 10,000 रुपये जो है वो लोगों की खिदमत करनी है, इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। अब पता नहीं कौन दे गया, और खुल्लम खुल्ला तो ये मामला होता भी नहीं है। अच्छा, जमहूरी माशरों में ये कहना बड़ा तकलीफ दे होता है कि लोग वोट के लिए पैसे भी ले लेते हैं या वोट के लिए पैसे भी खर्च कर देते हैं, लेकिन होता है, ये एक ज़मीनी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर ये जो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इसी तरह के 2-4 नाम और जो हैं, लोग जो हैं वो मैदान में आ जाएं और फिर कंपेन हो, और कंपेन भी जो है वो घर घर जाके हर दरवाज़ा नाक करके, और ख़ास तौर पे ये एक तो होता है तरीक़ाकार के जनाब चौधरी को जो है वो जनाब आपने पैसे मुझसे दे दी, ये उससे आगे जाके वोटरों तक पहुंच के उनकी बराह रास्त खिदमत करना, और इस बात का शाइबा ना रहे कि पता नहीं उन तक पैसे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये कल्चर है, ये कल्चर मौजूद है। और मैंने कहा ना, जरदारी साहब जिसको कह दें कि जनाब आपने ये करना है, वो करेगा बंदा। क्यों करेगा? क्योंकि जो जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो पे बैक करते हैं, वो उधार नहीं रखते। अगर यहाँ ज़का अशरफ या मिसबा रहमान या जो भी लोग, ये तो मैं एमी नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये नाम मेरे सामने बार बार मेरी आंखों के सामने फिर रहे हैं, किसी को भी कह दें वो कर देगा। जरदारी साहब अगर कहेंगे ये कर दो, वो कर देगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि जब जरदारी साहब इक़्तिदार में आएंगे, चलो और कहीं भी ना आए, सिंध में इक़्तिदार में आ जाए, तो हमें वहाँ से पे बैक हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा हमारा जैक लग जाएगा जिससे जो ये पेमेंट है ये कई गुना हो के वापस आएगी। अगर इन चीज़ों को देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि NA 127 में एक स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। तारड़ को पहले नंबर पर आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और फिर जो उन्होंने तकरीर की है वो मैं पिछली तकरीरों के हवाले से भी बात करता रहा हूँ कि इनका जो लबो लहजा है, जो ये रगेदते रहते हैं नून लीग को और नवाज शरीफ को, और कहते हैं इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा, ये पुरानी सियासत कर रहे हैं नून लीग वाले, नवाज शरीफ जो है ये इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जो बातें कर। उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ इनका जो एक ही मकसद है कि PTI की वोटर घेरना, कि PTI वालों को ये तासर दिया जाए कि जनाब नवाज शरीफ जब आएगा तुम्हारा मज़ीद रगड़ा निकालेगा, अगर मुझे आप मुंतखब कर लेते और मुझे वज़ीर आज़म बनवा देते इस मुल्क का, फिर मैं थोड़े ऊपर हाथ जेड़ा ज़रा खोला कर लाँगा। तो आज इन्होंने जो तकरीर की है वहाँ ग्रीन टाउन में, वो इन्होंने एक साफ तौर पे कहा है कि जनाब जो PTI के वर्कर हैं उनके ख़िलाफ़ नून लीग इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, और मैं आके इक़्तिदार में आपको PTI वालों को निजात दिलाऊंगा इससे। पहली बात तो यह कि नून लीग वाले कैसे इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, PTI वाले भी यही कह रहे हैं जनाब नून लीग हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर, मरीम ने ये करवा दिया, नवाज शरीफ ने ये। और भाई मेरे निगरान हुकूमत है पंजाब में भी और वफाक में भी, और भाई मेरे ये जो कुछ भी है ना, ये 9 मई का शाखसाना है। आपने उनके घरों में घुस के आग लगाई हुई है, शोहदा की यादगारें जलाई हुई हैं, एयरबेस पे हमले किए हुए, GH पे हमले किए हुए, कोर कमांडर हाउस पे हमले किए हुए हैं, वो आपको कैसे छोड़ दें। और दूसरी, इस हल्के से जो PTI के उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास खोखर साहब, वो तो कहीं कंपेन में नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन जो इनका सोशल मीडिया वो बता रहे हैं जनाब
कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब साबिक MNA रहे हुए हैं, वो इस हल्के से PTI के उम्मीदवार हैं। और PTI वाले जो हैं वो अभी तक ये समझ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शायद मेरे नारों की वजह से मेरी तरफ आ जाएंगे। आज ही मेरी PTI के एक रहनुमा से बात हुई है, वकील रहनुमा से, तो उन्होंने ये कहा कि ये भूल जाए बिलावल भुट्टो जरदारी कि उन्हें PTI के लोग जो है वोट दे देंगे इस हल्के में। वो कहते हैं जो इमरान खान की डायरेक्शन है वो यही है। इमरान खान ने, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि उन्होंने जो ख्वाब है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि PTI वाले वोट हमें मिल जाएंगे PTI वालों के, तो वो ख्वाब जो है अभी तक चिकनाचूर करके रख दिया। अभी तक की जो सूरत है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है ना पीपल्स पार्टी वाले दिन नेड़े भी नहीं लगना, उन्होंने ये हिदायत की है। मे भी आजकल में को प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से आ जाए, उनके जो सरकर्दा लोग हैं PTI के, गौहर अली खान वगैरह या दीगर लोग जो हैं, तो उन्हें कहा जनाब पीपल्स पार्टी के नेड़े भी नहीं लगना, कोलों भी नहीं लंघना, साडा कमज़ोर तो कमज़ोर कैंडीडेट भी खड़ा ना उथे, उन वोट पा दो। और वहाँ वो एक मिसाल दे रहे थे मोहसिन लगारी की, डीजी खां में। मोहसिन लगारी PTI के कैंडिडेट थे और वो ज़ाहिर है वो आम लगारी हैं, लगारी कबीले से थे, लेकिन सरदार नहीं है। सरदारों के मुकाबले में वो खड़े हो गए थे। उनके कैंडिडेट, वो जो उनके एजेंट होते हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में एजेंट भी नहीं खड़े हो सके थे उनके, लेकिन वो जीत गए थे। वो कहते हैं इसी तरह की सूरत हाल 127 में जो भी हल्के हैं PTI, जहाँ जहाँ भी लोग खड़े हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये कहा गया कि जनाब कोई एजेंट होवे ना होवे। अच्छा, एक और बात, जो ये एक साजिश जो करने में तो बड़े माहिर हैं, ये एक तो ये कि ये 9 मई वाले जो वाक़यात जो है ना, 8 फरवरी को होने की जो अफवाहें हैं, अब पता ये चला है कि ये सारे भागे हुए हैं, सारे इश्तिहारी हैं, जितने भी इनके हैं किसी न किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं। कंपेन इनसे हो नहीं पा रही क्योंकि पुलिस इनके पीछे चढ़ी हुई है। अब आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन क्योंकि ये 9 मई वाले मुकदमात में मुलव्वस हैं, अब जो इन्होंने एक वारदात करनी है वो ये पता चला है कि जनाब इन्होंने 8 फरवरी को निकलना है और PTI के वर्कर बन के नहीं निकलना है। इन्होंने नून लीग के वर्कर बनकर निकलना है। नून लीग के इंतखाबी इलेक्शन कैंपों में जाके इन्होंने पर्चियां लेनी है और फिर अंदर जाना है। अंदर जाके फिर जो भी गड़बड़ करनी है, और फिर अगर 9 मई वाले वाक़यात कोई पुरतशद्दद वाक़यात का प्रोग्राम बनता है इनका, तो फिर ये नून लीग के कैंपों में से ये हरकत करेंगे। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और शायद कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग भी हो रही है। जनाब इस तरह की अगर हरकत हो जाती है, ज़ाहिर रिपोर्टें आ रही हैं ना उनके पास भी। नून लीग वाले ये दावा कर रहे हैं कि PTI के NA 119 से जो उम्मीदवार थे माहिर वसीम, वो मरीम नवाज के हक़ में दस्तबरदार हो गए, ये कह रहे हैं वो। असल में जो उनकी लिस्ट है ऑफिशियल, जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें जो लिस्ट है ना NA 119 में जो PTI का उम्मीदवार है वो है शहजाद फारूक। ये इनको जैसे प्रेस रिलीज वगैरह जारी करने से पहले ना पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए। ठीक है, माहिर वसीम जो हैं वो भी कैंडिडेट होंगे, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए होंगे और बैठ गए, लेकिन उन्होंने जिस बंदे को अपना उम्मीदवार नामजद किया ना PTI ने, उसका नाम है शहजाद फारूक। इस तरह तो फिर जो ये PTI की जो साबिक MNA हैं जवेरिया ज़फ़र अहीर, वो भी उन्होंने आसफा भुट्टो साहबा से मुलाकात की है और वो नून लीग में, अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है। तो ये बहरहाल जो नून लीग वाले हैं इनकी कंपेन जारी है बहुत पीछे माटे। ना ही अभी तक इन्होंने कोई अपना इंतखाबी मंशूर दिया है, और अरफान सदीकी साहब को शायद इन्होंने मंशूर कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है। वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, लफाजी कर सकते हैं, अल्फाजों का ज़ख़ीरा उनके पास है। और भाई मंशूर बनाना और चीज़ है। अब तक जो भी थे उसके खद्दो खाल कुछ न कुछ तफसीलात बाद में जारी करते, इन्होंने भी तो 10 पॉइंट जो हैं 10 निकात पहले जारी कर दिए। मंशूर की तफसीलात तो अभी तक भी हम तक नहीं पहुंची हैं कि कैसे इस मंशूर पे अमल करना है, इन नारों को कैसे हकीकत का रंग देना है। आपसे ये भी नहीं हो सका 27 जनवरी को देंगे जी, इलेक्शन तो बाद ही दे देना।
یہ نون لیگ کے جو کارکن ہیں بڑی مایوسی ہے ان میں، جناب یہ کر کیا رہے ہیں. اور 119 میں 3 دن ہو گئے ہیں جناب، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس، وہ میٹنگیں ہو رہی ہیں. محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ، وہ بھائی میرے بھائی جلسے کا اعلان کیوں کیا تھا لیے میں کہ 20 تاریخ کو لیے میں جلسہ ہوگا اور نواز شریف صاحب وہاں جائیں گے، اور کر نہیں سکتے آپ. تو وہ وجہ جو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پنجاب میں 19 سیاسی شخصیات کو جو ہیں وہ تھریٹ ہیں، اور اس میں وہ پولیس والوں نے بتایا نہیں، لیکن جو میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا اس میں بلاول کا نام بھی ہے، اس میں میاں نواز شریف کا نام بھی ہے، شہباز کا نام بھی ہے، مریم کا نام بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا نام بھی ہے، اور بھی کئی ایک لوگ ہیں جن کے نام ہیں. یہ جو ایسے تھریٹس وغیرہ ہیں نا، ان سے نواز شریف ڈرنے والے نہیں ہیں. 2007 کے الیکشن میں بھی یہ تھریٹس تھے، جب محترمہ بینظیر بھٹو پر حملہ ہوا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے نواز شریف کے قافلے پہ فائرنگ ہوئی تھی اور اس میں 2 بندے شہید ہو گئے تھے. بہرحال یہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید کوئی تھریٹس والا معاملہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے جو مجھے پتہ چلی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. حافظ آباد والے جلسے میں انہوں نے لمبا خطاب کرنا تھا، لیکن پھر وہ انہوں نے اپنا جو خطاب ہے وہ مختصر کیا، اور یہ بات بھی لوگوں کو پسند نہیں آئی. یہ میں بتا دوں کہ مریم نواز نے نواز شریف کے بعد کیوں خطاب کیا، پہلے خطاب کرنا چاہیے. انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو نئی ہو، سب پرانی باتیں للکارا ہے، انہوں نے ٹھیک للکارا ہے. لیکن جو لوگ نواز شریف سے سننا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو زخم ہیں ان کے اوپر مرہم کیسے رکھیں گے، لوگ تو فوری ریلیف چاہتے ہیں. جب یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے ان کی، اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ لوگ چاہتے تھے شہباز شریف آئے گا اور فوری طور پہ جو ہمیں ریلیف ہے وہ ملے گا. وہ پھنسے رہے اور معاملات میں جو خرابی کر گیا ہوا تھا عمران خان، وہ اس کو درست کرتے رہے بیچارے. سیاست جو ہے اپنی انہوں نے قربان کر دی جو وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ جو نون لیگ والے ہیں ان میں یہ مایوسی پیدا ہو رہی ہے کہ جناب ایک تو ہمارا لیڈر جو ہے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح کے ہم توقع کر رہے تھے. اب اگر وہ بیمار ہے تو بتا دیں کہ جناب وہ تو بیمار ہے. یہ خطرہ ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں ہے. لوگ نون لیگ کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، نواز شریف کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ عوامی فلاح کا ریکارڈ ہے اور وہ ہمارے مسائل حل کرے گا. باقی وہ کہتے ہیں جناب شہباز شریف کو تو ہم نے دیکھ لیا 16 ماہ میں کیا کیا. نواز شریف کے علاوہ کوئی اور بندہ انہیں پسند نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. اگر یہ کہتے تھے نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ایسی باتیں ہونے لگ جائیں، وہ شاید ریٹائر ہو رہے ہیں سیاست سے، تو پھر نون لیگ کا لئے آفت ہے. نون لیگ کئی فیصد، میں تو کچھ زیادہ نام لینے لگا تھا، کئی فیصد جو ہے یہ نیچے گر جائے گی اس کا گراف. یہ جیسے بھی ہے چند ایک دن ہیں جو نواز شریف کے شیڈولڈ دورے ہیں جن کا اعلان کیا جا چکا ہے، کم از کم وہ دورے ضرور کرنے چاہیے. اور کل جو آج بلکہ مانسہرہ میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ کسی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور 15-16 ہزار وہاں گنجائش ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہاں وہ اسٹیڈیم جو یا گراؤنڈ جو بھی ہے وہ بھی بھر لیں گے اور باہر بھی کافی سارے لوگ ہوں گے. بڑا جلسہ جو ہے یہ مانسہرہ میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نواز شریف آج کچھ نہ کچھ ایسا اعلان کرے کہ ہمارے جو ہیں مشکلات میں جو تسلی ہمیں ہو جائے یار کہ یہ بندہ یار یہ کام کرنے لگا ہے، یہ کر جائے گا. اور ایک اور بات جو کی جا رہی ہے کہ نون لیگ والے جو یہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں، میں نے کہا یار وہ بات کیوں نہیں کروں گا یار، جو کہنا چاہتا نواز شریف وہ انہوں کہنے نہیں دیتے کچھ لوگ، تو کیا بولے وہ. اگر اس کے دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو 20-25-30 منٹ میں بولنا چاہتا ہے، وہ باتیں ساری انہوں نے اس کے اوپر روک لگا دی ہوئی ہے کہ پاجی یہ گل نہیں کرنی تسی. تو پھر باقی 5-7 منٹ ہی بچتے ہیں نا، 10 منٹ ہی بچتے ہیں نا، اس نے وہی باتیں کرنی ہیں. ورنہ نون لیگ والے، میں یہ پھر بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے جو کارکن ہیں
وہ مایوس ہوئے ہیں اس طرز عمل سے جو اب تک نون لیگ نے اختیار کر رکھا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔